Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Landalatar Habibullah dengan NRP 50262111098. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran pada modul 2, yaitu tentang Lab Navigating the Linux File System and Permission Setting. Ini pada lab 2.5.4. Langsung saja kita menuju ke course-nya. Baik, di sini ada section 2.5 yaitu the Linux File System. Jadi the Linux File System ini adalah ada banyak macam file system yang berada di Linux. Nah, varying in property, speed, berbagai macam variasi kecepatan, fleksibilitas, keamanan, ukuran, struktur, logic, dan masih banyak lagi. Nah, ini select the heading, find out more about file system type commonly found and support by Linux. Nah, ini adalah tipe dari sistem yang disupport oleh Linux. Ada X2 ini adalah default file system dari sebagian besar Linux distribution ya. Ada X3, X4, NFS, Network File System. Ada CDFS, Compact File System, Swap File System, APFS, Apple File System. Ini ada untuk device Apple ya. Kemudian ada Master Boot Record atau Located Infrastructure Partition Computer. Ini MBR store all the information about the way in which the file system organized. Nah, kemudian berikutnya ini ada Linux role and file permission ya. Jadi ini perizinan file dan role dalam Linux. Nah, dalam Linux most system entities are treated as file. Jadi semua entity dalam sistem Linux adalah dianggap sebagai file. Nah, in order to organize the system and enforce boundaries within the computer, Linux use file permission. Nah, Linux di sini menggunakan file permission ya untuk mengorganize atau mengumpulkan sistem dan enforce boundaries ya, atau boundaries atau itu batasan ya. Nah, file permission are built into the file system structure and provide a mechanism to define permission on every file. Nah, every file in Linux carries its permission which define the action that the owner, the group, and other can perform with the file. Nah, seperti ini ya. Ini ada contohnya. Consider the output of the minl command in the command output. Nah, itu. Nah, the second field define the number of hard link to the file. The number one after the permission, a hard link creates another file with a different name link to the same place in the file system called inode. Nah, the third and fourth field display user analysis-nya ini ya. Kemudian the fifth field display the file size in byte. The space.txt has 253 bytes. And the sixth field display the date and time last modified ya, 1249. Dan the seventh field display the file name ya. Ini nama filenya. Nah, kemudian file directory bit indicate it is a file, they indicate it is a directory. Nah, ini ya. Ini RWX to user, ini ada grupnya, dan ini adalah keterangan lain ya. Strukturnya seperti itu. Kemudian use octal values to define permission. Nah, kita bisa menggunakan octal ya untuk mendefinisikan perizinan ya. Bila kita gunakan 0 maka no access. Nah, jika 001 maka execute only, ada write only, ada write dan execute. Kemudian ada read only, ada read and execute.
read and write, and execute. Ini ya, 111 dan oktalnya 7, ini 0 sampai 7 ya. Kemudian hard link and symbolic links. Nah, hard link is another file that point to the same location as the original file. Use command in the create hard link ya. The first argument is exciting and second argument is the new file as shown in the command output. Nah, the file space txt is linked to space hard txt and link field now show to. Nah, ini ya. Jadi kedua file point to the same location ya, menuju ke satu lokasi yang sama, satu lokasi file yang sama. Nah, jika kalian bisa merubah salah satu filenya, maka yang lain akan berubah juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di part selanjutnya ini ada lab navigating the Linux file system and permission. Nah, di lab ini kita akan kita akan lebih paham atau lebih kenal dengan Linux file system ya. Ada 3 part dalam lab ini, yaitu yang pertama exploring file system in Linux, file permission dan symbolic link, and other special file type ya, seperti yang ada di penjelasannya tadi. Nah, tujuannya ya tadi kita lebih kenal ya dengan Linux file system. Kita menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine ya. Pertama, kita exploring file system Linux. Nah, makanya kita akses the command line. Kita buka seperti biasa VM dan terminal Windows-nya. Kemudian kita display file system currently mounted dengan sintak lsblk. Nah, ini ya. Nah, apa gunanya itu? Nah, file system must be mounted before they can be accessed and used. Nah, file itu harus di mounted sebelum mereka bisa diakses dan digunakan ya. Nah, dalam computing, mounting file system means to make it accessible ya. Mounting di sini maksudnya adalah membuat file itu dapat diakses di sistem operasinya ya. Mounting a file system is the process of linking the physical partition on the block device seperti SSD, hard drive, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini output yang dihasilkan dari query ini ya, lsblk. Nah, the tree like also partition under SDA and SDB. Nah, ini adalah hasilnya dari akses tadi. SDA, SDB-nya 10G, 1G. Nah, ini ada catatan. Linux often display USB flash drive as dev atau SDK as well, depending on their firmware type. Kemudian use the mount command to display more detail. Jadi kita gunakan command mount untuk menampilkan lebih detail lagi informasi tentang file system di dalam CyberOps VM. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, many of system above out of scope of this course. Nah, jadi file-file yang di sini sebagian besar di luar scope dari course ini dan irrelevant in the lab. Kita fokus ke file systemnya saja. Kemudian kita run the mount command again, but this time kita gunakan pipe L ya, to send the output to grab to the filter output and display only the root file system. Nah, what is the meaning the output? Where is the list file physically? Output adalah hasil yang keluar dari setiap input yang sudah diproses ya. Jadi the first command change the directory to the root directory is the highest level of the file system because dev SDA is mounted on the root directory. By listing the file in the root directory, the user is actually listing file physically stored. Nah, sebenarnya sudah di the root directory is highest level ya, di level tertinggi dari file system because /dev/sda1 is mounted on the root directory ya. Why dev1 is not shown in the output above?
Nah, karena di dev/sdb ini tidak belum di mounted ya. Kemudian step ketiga ini adalah manually mounted and unmounting file system. Kita bisa gunakan ls-l/l to verify that the directory second drive in unlist home directory. Kemudian ls again to list the content of the newly created second drive directory. Nah, kita lihat bahwa directory-nya ini kosong ya. Kemudian use the mount command to mount dev/sdb1 on the newly created second drive directory. The syntax of mount is mount opsi. Nah, ini bisa kita sesuaikan sendiri ya. Misal dev sdb1 second drive. Kemudian now that the dev1 has been mounted on home unlist second drive ya, use ls to list the content of directory again. Maka why is directory no longer empty? Where the listed file physically stored? Nah, ini sudah di store di second drive tadi ya, home second drive. Become the entry point to the file system physically stored in dev sdb1. Kemudian kedua ini ada file permission. Jadi di Linux file system have built-in feature to control the ability of the user view, change, navigate, and execute the content of the file system. Essentially, each file in file system carries its own permission, always carrying a set of definition about what user group and can do with the file. Nah, ini intinya apa yang kita bisa lakukan dengan file dengan sebuah perizinan yang sudah diatur sebelumnya ya. Step pertama kita visualize and change the file permission ya. Nah, cara untuk mengubah file permission, kita menuju ke home unlist support file script terlebih dahulu. Kita kemudian ls-l command to display file permission. Nah, di sini keluar file permissionnya. Consider the siops-mn file as an example. Who is the owner of the file? How about the group? Siops-mn. Nah, ini adalah punya analis dan grupnya analis ya. Ya, betul. Kemudian the permission of for site r w min r. What does that mean? Nah, seperti yang di atas tadi ya. Sebelumnya di materinya tadi udah ada. Kita bisa mengartikan dengan melihat panduan tadi ya, bahwa the owner the file, the analyst user can read only and write to the file but not execute it. Karena min rw, member of the analyst group other than the owner can only read the file ya. Min no execute or writing is allowed. All other users are not allowed to write or execute that file ya. Kemudian ada berikutnya, the touch command is very simple and useful. It allows for quick creation of any empty text file. Use the command below to create an empty file in the mnt directory. Nah, kemudian why was the file not created? Bentar. Why was the file not created? List the permission, ownership, and content of the mnt directory and explain what happened ketika kita menambahkan -d option. Nah, ini adalah permission of mnt directory is owned by root user with permission drwx sr2 dengan ini ownernya root dan grupnya root diakses pada Januari tanggal 5 dari 2012 mnt. What can be done for the touch command show above to be successful? Jadi the command can be executed as root adding sudo before it, or the permission of the /mnt directory can be modified. Nah, kemudian use chmod to change the permission of my file.txt. Kita gunakan sintaks chmod ya. Nah, di sini yang keluar seperti ini ya. Did the permission change? What are permission my text file?
Sebelumnya yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini ya. Perbedaannya ada di sini dan di sini ya. Jadi ada di awalnya ya. Nah ini di awalnya ini. The chmod comment text permission in the octal format. In that way, a breakdown of 665 is allowed. Nah, owner in the RW group RW other RX. What command will change permission my file talks to RWX RW granting any user in the system full access to this file. Nah, kita gunakan sudo chmod 777 myfile.txt. Nah, ini ada what operation successful. Ini sudah dijalankan ya dengan the chown command ya. chown is used to change ownership of file directory. Ini mengganti si owner dari file tersebut ya. Issue the command below to make the root the owner of my file.txt. Kemudian step kedua, directory and permission. Nah, similar to regular file, directory also carry permission ya. Both file and directory have 9 bits for the permission of the owner, user, the group, and others. There are also more bits for special permission, set UID, set git, and sticky which is beyond the scope of this lab. Nah, tidak keluar, sudah di luar scope dari lab ini. Nah, change page to the home and issue the ls-l command dan akan keluar seperti ini ya. Tadi compare the permission of malware directory with mininet services malware. Nah, ini ya malware. Kita bandingkan dengan mininet service. What is different between beginning part of the malware and malware server line? Nah, di sini adalah yang pasti waktu namanya juga dan di izin permissionnya ini ya. Letter D at the beginning ya, ini ya, ada letter D di malware for the malware directory, D untuk malware directory. Dan ada symbolic link and other special file types. Nah, you have now some of the different file type in Linux. The first character in each file listed with ls-l command show the file type. The 3 different type of file in Linux, including their subtypes and character, are regular file, directory file, special file, including block file B, character, pipe file, symbolic link, socket file. Kemudian kita examine file type-nya. Kita menggunakan ls-l command to display the file in the home. Kemudian kita produce a listing of dev/dev directory. Scroll to the middle of output and notice how the block file begin with a B, the character device begin with a C, and the L ini ya, L, B, C. Itu sekali ada S, ada ln -s ini untuk membuat symbolic link file one text and to create hard link to the file to the txt. Now, when what thing will happen to the file if you open the text editor and change the file to txt? Nah, changing the content of one file would change the content of other ya. Karena because they both point to the same inode on hard disk. Jadi ketika kita mengubah satu konten, maka di konten lain akan berubah karena mereka mengeling pada satu file yang tunggal ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya dari permission ini kita sebenarnya bisa mengubah file permission dan kita bisa mengetahui file permissionnya kapan waktu file itu terakhir diedit, siapa pemiliknya dan berada di grup mana. Kemudian ada symbolic link untuk mengubah symbolic link ini untuk tadi yaitu
ya ini ya, mengubah file type-nya ya, dan juga untuk kita mengetahui spesial file type ya yang lainnya. Jadi cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.